हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पिला माने प्लस टू सेकेंड इयर इंटरनाल एग्जाम हिस्ट्री कौन पिला माने हिस्ट्री 2 मार्क एवं 3 मार्क कौन पिला माने 2 मार्क एवं 3 मार्क प्रश्नपत्र आज आम डिस्कसन करवा 2 मार्क सिलेक्शन 3 मार्क सिलेक्शन। तो पिला माने ता पूर्व जो मैंने भी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने किपरि भाव में ऐड हेबे ना यही वीडियोर कमेंट बॉक्स को प्रथम ओपन करूँ। तापर पिला माने सर्वप्रथम कमेंट बॉक्स ऊपर पिला माने देख ना व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी दिया जायछि ताहाकु क्लिक करी हमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जांतु। एवं पिला माने जो माने भी चैनल को नुआ देखुचंती सब्सक्राइब करे नांती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु। तो पिला माने हमर प्रथम सिलेक्शन प्रश्न देख ना प्रथम सिलेक्शन प्रश्न पिला माने 2 मार्क एबे आमे आलोचना करिबा। तापर पिला माने 3 मार्क को जीवा। तो पिला माने देख 2 मार्क प्रथम प्रश्न बहुत सिलेक्शन प्रश्न पिला माने बहुत भाव में पड़ो किछु पढ़ा पड़ो ना पिला माने खाली थोड़े दुई थर शुणी दियो बहुत भाव में मन रही भल भाव में पिला माने। प्रथम प्रश्न देख ना भारत इतिहास उपादान केते भाग में विभक्त एवं से गुड़िकर नाम लेख। पिला माने शुण ना भारत इतिहास उपादान केते भाग में विभक्त एवं से गुड़िकर नाम लेख। तो पिला माने देख आंसर यार उत्तर होउछि देख ना भारत इतिहास उपादान 3 भाग में विभक्त एवं सही गुड़िकर नाम होउछि पिला माने प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान एवं अभिलेखागारीय उपादान। तो पिला माने नेक्स्ट प्रश्न होउछि देख 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न रे कहिछि अभिलेख केते प्रकारर ओ कौन कौन। तो पिला माने अभिलेख केते प्रकारर ओ कौन कौन निम्न रे पिला माने देख आंसर अछि अभिलेख होउछि 5 प्रकारर यथा पिला माने प्रशंसा व्यंजक अभिलेख स्मारक अभिलेख धार्मिक अभिलेख और आज्ञापत्र एवं दानपत्र। नेक्स्ट प्रश्न देख 3 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न रे कहिछि प्रशंसा व्यंजक अभिलेखर 2टी उदाहरण दियो। तो देख ना प्रशंसा व्यंजक अभिलेखर 2टी उदाहरण होउछि पिला माने प्रथमे देख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तଙ୍କ ପାଇଁ उद्दिष्ट कवि हरिसेनଙ୍କ द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति एवं द्वितीय सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णीଙ୍କ गुणगान करुवा नासिक प्रशस्ति। तो पिला माने शुणी दियो पिला माने मन रही जिवो देख। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने 4 नंबर प्रश्न देख 4 नंबर प्रश्न रे कहिछि हरप्पा सभ्यता आविष्कार करिथिबा 2 प्रत्नतत्वविद को नाम उल्लेख कर। तो देख पिला माने हरप्पा सभ्यता आविष्कार करिथिबा 2 प्रत्नतत्वविद हेउचंती प्रथमे सारजन मार्शाल एवं द्वितीय राखालदास बानर्जी। यही 2 जन पिला माने थिले हरप्पा आविष्कार करिथिबा 2 प्रत्नतत्वविद। तो पिला माने नेक्स्ट प्रश्न देख 5 नंबर प्रश्न देख 5 नंबर प्रश्न रे कहिछि हरप्पा और मोहेंजोदारो केउठारे अवस्थित। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने परीक्षा रे आसी पारे हरप्पा और मोहेंजोदारो केउठारे अवस्थित। तो उत्तर होउछि यार हरप्पा पश्चिम पंजाब मोंटेगोमारी जिल्ला रे एवं मोहेंजोदारो सिंधु प्रदेश लाराकाना जिल्ला रे अवस्थित। भलसे देख पिला माने हरप्पा रे अछि पश्चिम पंजाब मोंटेगोमारी जिल्ला रे एवं मोहेंजोदारो रे अछि सिंधु प्रदेश लाराकाना जिल्ला रे। नेक्स्ट प्रश्न देख 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न रे कहिछि देख पिला माने यहा टिके लंबा प्रश्न तो यहा 3 मार्क रे भी आसी पारे 2 मार्क 3 मार्क रे पिला माने यहा ए प्रश्न टे आसी पारे। तो देख हरप्पा आदिवासी माने पशुपति को पूजा करिवार प्रमाण केउठारु मिले ना हरप्पा आदिवासी माने पशुपति को पूजा करिवार प्रमाण केउठारु मिले। पशुपति अर्थ कौन पिला माने ना होचंती शिव। हरप्पा आदिवासी माने शिवं को पूजा करिवार प्रमाण केउठारु मिले एबे हमें देखिबा। तो देख पिला माने यार उत्तर पशुपति बा शिव थिले हरप्पा आदिवासी मानकर आराध्य देवता। पिला माने एठी टाइपिंग टिके मिस्टेक होची आराध्य हेबो। तो देख पशुपति बा शिव थिले हरप्पा आदिवासी मानकर आराध्य देवता। मोहेंजोदारो तथा विभिन्न स्थान मिलिथिबा मोहर गुड़िकर महिषी सिंह युक्त मस्तिष्क आवरण रे भूषित ध्यान मुद्रारे उपनिवेश करिथिबा एक पुरुष मूर्तिर चित्र देखिबा को मिली थाए। तो पिला माने मोहेंजोदारो तथा विभिन्न स्थान मोहेंजोदारो एवं अन्य स्थान मिलिथिबा मोहर गुड़िक पिला माने मोहर गुड़िक महिषी सिंह युक्त मस्तिष्क महिषर सिंह थिला पिला माने सेथि आवरण रे भूषित ध्यान मुद्रारे उपनिवेश करिथिबा एक पुरुष मूर्तिर चित्र देखिबा को मिली थाए। तापर पिला माने देख
ତାଙ୍କୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ନା ପଶୁପତି ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହସ୍ତୀ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଛାଗଲ ଏବଂ ହରିଣ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗାରୂଢ଼ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଶିବ ରୂପେ ଐତିହାସିକମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ ନା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ସେ ହସ୍ତୀ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ଛାଗଲ ଏବଂ ହରିଣ ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗାରୂଢ଼ ପଶୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଶିବ ରୂପେ ଐତିହାସିକମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଦେଖ ନା ବେଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ବେଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନା ବେଦ ହେଉଛି 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ପିଲାମାନେ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ ରହିଲା ଅଥର୍ବ ବେଦ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଏହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆଦି ବୈଦିକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜାତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଏହା ଯଦି ପଡ଼ିଲା ନା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କର୍ମରେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପିଲାମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗର ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତୀ। ସେମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଗୃହକର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ପୁରୁଷମାନେ ଯଜ୍ଞାଦି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ପୁରୁଷମାନେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିନା ପିଲାମାନେ। କାହାର ନା ନାରୀମାନଙ୍କ ବିନା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହରାଇ ବସିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ହରାଇ ବସିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ସମୟରେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ତାପରେ ଦେଖ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକରେ ମଧ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ମଧ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିଥିରେ ପିଲାମାନେ ନାରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ମାତ୍ର 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖ ନା ପିଲାମାନେ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆସିବାର ବହୁତ ପୁରା 99% ଚାନ୍ସ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 99% ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏହି ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖ ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ନାନାଗାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 12 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 7 ମିଟର ଏବଂ ଗଭୀରତା ହେଉଛି 3 ମିଟର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ନା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ନାନାଗାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ନା 12 ମିଟର ଥିଲା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 7 ମିଟର ଏବଂ ଗଭୀରତା ଥିଲା କେତେ ନା 3 ମିଟର। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ
ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ଗୃହରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଏହି ସ୍ନାନାଗାରଟି ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ସେହି ଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 55 ମିଟର। କେତେ? 55 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 33 ମିଟର। ତ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ନାନାଗାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 12 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 7 ମିଟର ଏବଂ ଗଭୀରତା ଥିଲା 3 ମିଟର ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? 55 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା 33 ମିଟର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଥିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏହା ନିକଟସ୍ଥ ହେବ। ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୋଠରୀରେ ଏକ ବୃହତ୍ କୂପ ରହିଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୂପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ନାନାଗାରକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା କୂପଟି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ନାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ନାନାଗାର ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଳ ଦେଇ ଦୂଷିତ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଲେଖିବ। 3 ରୁ 3 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ ପିଲାମାନେ। 3 ରୁ 3 ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ଥୁଆ। ଏତିକି ଯଦି ଲେଖିବ 3 ରୁ 3 ମାର୍କ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କିପରି ଥିଲା? ନା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା କିପରି ଥିଲା ତାହା ଲେଖ। ତ ଦେଖ, ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ବା ଆଦି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏହା ଅତି ଜଟିଳ ଆକାରର ଧାରଣା କରିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ, ନା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରୁ ସମାଜରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 4 ଜାତି ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା? ନା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରୁ ସମାଜରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 4 ଜାତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଜାତି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମାଜର ଜାତି ବା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବା ଉପରେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, ଦାନ, ଯଜ୍ଞାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଆଦି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ତ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ବେଦ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଦାନ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ରହିଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପରେ ସମାଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତି ପିଲାମାନେ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ କିଏ? ନା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ନା କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟଜୟ, ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜ୍ୟରକ୍ଷା, ପ୍ରଜାପାଳନ ଆଦି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ପିଲାମାନେ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଜାପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେମାନେ ନିଜ ବାହୁବଳରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପରେ ସମାଜରେ ବୈଶ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପରେ ପିଲାମାନେ କିଏ? 3 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ରହିଥିଲେ ବୈଶ୍ୟମାନେ କୃଷି, ଗୋପାଳନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସମାଜର ଶେଷ ଜାତି ରୂପେ କିଏ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ? ନା ଶୂଦ୍ରମାନେ ସମାଜର ଶେଷ ଜାତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ଏତିକି ମାତ୍ର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, 3 ରୁ 3 ମାର୍କ ପାଇବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଚତୁରାଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଚତୁରାଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚତୁରାଶ୍ରମ ବିଷୟରେ, ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ 4 ଗୋଟି ଆଶ୍ରମ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ 4 ଗୋଟି ଆଶ୍ରମ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏହି 4ଟି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ, କୃଷି, କାଷ୍ଠ ଅନୟନ, ଗୋପାଳନ ଆଦି କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କୃଷି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସେ ସମୟରେ କରୁଥିଲେ, କାଠ ଅନୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପାଳନ ଆଦି କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
विद्या लाभ पर गोटे समावर्तन उत्सव अनुष्ठित होता कौन होता ना समावर्तन उत्सव अनुष्ठित होता एवं गुरुंक अनुमति नहीं कहार पिला माने गुरुंक अनुमति नहीं शिष्य माने स्वर्गृह प्रत्यावर्तन करते गुरुंक अनुमति नहीं शिष्य माने गृह प्रत्यावर्तन करुले यापर आरंभ होता से गृहस्थ जीवन माने द्वितीय प्रस्थ पिला माने द्वितीय प्रस्थ होता गृहस्थ जीवन तापर पिला माने गृहस्थ जीवन देख गृहस्थ जीवन विवाह और प्रजनन थिला द्वितीय आश्रमर लक्ष्य तृतीय आश्रम थिला पिला माने गृहस्थ जीवन से पिला माने थिला विवाह और प्रजनन थिला द्वितीय आश्रमर लक्ष्य तापर देख पिला माने यापर जीवन तृतीय प्रस्थ आरंभ होता ताहा थिला पिला माने वानप्रस्थ प्रथम पिला माने ब्रह्मचर्य तापर पिला माने गृहस्थ तापर पिला माने वानप्रस्थ तो पिला माने देख गृह त्याग करी सांसारिक मोहजालू अब्याहत नहीं मनीष जंगल में तपस्याचरण पूर्वक फलमूल आदि संग्रह करी परमात्मा चिंतन में समय अतिबाहित करुला तो पिला माने वानप्रस्थ रे कौन करुले गृह त्याग करुले एवं सांसारिक मोहजालू अब्याहत नहीं बाहरी मनीष जंगल में तपस्या करुला एवं फलमूल आदि संग्रह करी परमात्मा चिंतन में समय अतिबाहित करुला तापर पिला माने शेष आश्रम थिला कौन जीवन शेष आश्रम थिला पिला माने सन्यास। नेक्स्ट प्रश्न देख पिला माने एतिकी मात्र लिखब। नेक्स्ट प्रश्न देख 4 नंबर प्रश्न रे कहिछि छापायुक्त मुद्रा काहाकू कुहा जाय। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने छापायुक्त मुद्रा काहाकू कुहा जाय। तो देख छापायुक्त मुद्रा पिला माने देख यार उत्तर होउछि भारत इतिहास लिखिबा पाई मुद्रा थिला अन्यतम उपादान पिला माने ना भारत इतिहास लिखिबा पाई मुद्रा थिला अन्य एक उपादान प्रशासनिक क्षेत्र में निजर दक्षता प्रमाण करबा पाई पिला माने विभिन्न अवसर रे राजा माने मुद्रा प्रचलन करुथिले विनिमयर माध्यम रूपे साधारणतः मुद्रा गुड़िक व्यवहृत होता। तो पिला माने मन रख एथिरु एमसीक्यू प्रश्न मध्य आसी पारे ना भारत इतिहास लिखिबा पे पिला माने मुद्रा थिला अन्य एक उपादान प्रशासनिक क्षेत्र में निजर दक्षता प्रमाण करबा पाई विभिन्न अवसर रे राजा माने के माने ना राजा माने मुद्रा प्रचलन करुथिले विनिमयर माध्यम रूपे पिला माने साधारणतः मुद्रा गुड़िक व्यवहृत होता। विनिमय कहले कौन पिला माने ना पिला माने जो आम किणी थाउ बा बिकी थाउ ता मध्य पिला माने एही मुद्राटी व्यवहार करा जाउतला एबे मध्य पिला माने करा जाउछि। तो पिला माने देखो तापरे साधारणतः मुद्रा गुड़िक व्यवहृत होता वाणिज्य एवं व्यवसाय क्षेत्र में कौन पिला माने वाणिज्य एवं व्यवसाय क्षेत्र में बणिक माने तथा विभिन्न निगम गुड़िक मुद्रा व्यवहार करुथिले प्राचीन भारतर मुद्रा गुड़िक मध्य सर्वप्राचीन मुद्रा होउछि पिला माने मने रख पिला माने भारतर सर्वप्राचीन मुद्रा होउछि पिला माने मौर्यकालीन छापायुक्त मुद्रा बा आहत मुद्रा एमसीक्यू पिला माने आसी पारे एथिरु पिला माने एमसीक्यू मध्य आसी पारे ना आग कालर सर्वप्राचीन मुद्रा होउछि मौर्यकालीन छापायुक्त मुद्रा बा तार नाम होउछि अन्यटी आहत मुद्रा। तापर पिला माने देखो एथिरे जीवजंतु पर्वत वृक्ष आदिर छाप देखा मिले क्यों पिला माने ना छापायुक्त मुद्रा बा आहत मुद्रा रे। तापर देख पिला माने तापर कि अछि रौप्य एवं ताम्र धातु रे निर्मित होइतिला एही मुद्रा गुड़िक परवर्ती समय रे ग्रीक कुषाण इंडो ग्रीक आदि शासक माने सेमानंकर छवियुक्त मुद्रा प्रचलन करथिले। तो एतिकी मात्र लिखिबो पिला माने। नेक्स्ट देख 5 नंबर पिला माने देख 5 नंबर रे कहिछि मगध महाजनपद विषय रे संक्षेप रे लेख पिला माने मगध महाजनपद विषय रे संक्षेप रे लेख। तो यार उत्तर हेउछि आधुनिक पाटना और गया जिला को नहीं तत्कालीन मगध जनपद गठित होइतिला। तो पिला माने देख आधुनिक पाटना एवं गया जिला को नहीं तत्कालीन मगध जनपद गठित होइतिला। तापर नेक्स्ट पॉइंट अछि मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य रे परिणत होइतिला। नेक्स्ट पॉइंट अछि पिला माने बिंबिसार और अजातशत्रुंक भली बलिष्ठ राजा माने मगध को एक साम्राज्य रूप देइथिले। नेक्स्ट तक पिला माने 6 नंबर प्रश्न बा अंतिम प्रश्न। तो देख कुरु जनपद संपर्क रे संक्षेप रे लेख। तो पिला माने कुरु जनपद संक्षेप रे लेख ना यार उत्तर हेउछि आधुनिक दिल्ली और मीटर को नै सेते बेलर कुरु जनपद गठित होइतिला। तापरे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ यार प्राधान्य सहर थिला। तापर पिला माने कुरु राज्य 6ठ शताब्दी बेल को यार गुरुत्व हराई बसितिला। तो पिला माने यहाँ थिला +2 सेकेंड इयर रो
प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री जो इंटरनाल एग्जाम अच्छी पे एसरू पढ़ निश्चित भाव में प्रश्न आसो इंटरनाल एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण पे 2 मार्क एवं 3 मार्क ये भितर पे प्रश्न आसो पे एमसीक्यू पे डिस्कसन करवा